channel. So this is my vlog number 4 and this is my trip to Tikalpada, Satkosia and Sambalpur and Hirakud. So let's get into the video. It's now 7:15 and we're gonna go and we are already a little bit late. So let's go. Mama, take a hi, Kaila. Hi. रेड कौन रेड पड़ी मुँह मारदेवी तार अच्छी चल देखिए गोटे बुंदा दाग जब रहा मत कह मैं स्कूल बही रे पढ़ी ट्राई मार Hi, hello guys, now it's like 1:15 and we have reached Chhotkei camp Satkosia Tikarpada. So let's go. भितर को आस देखो ब्रो this is Tikarpada camp, Chhotkei camp. It's like okay cause जंगल के बीच में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. It's like okay type. अरे से प्लेट न लेके नहीं काटी को तो सुन कुछ हट से तो हम प्लेट में क्या
देख लो गाइस, ये वाला इको रिट्रीट नहीं है, इको रिट्रीट सातकोसिया में और एक जगह पे है। ये टिकरपड़ा नेचर कैंप है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आने से पहले थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि हम लोगों को पहले लगा था कि ये इको रिट्रीट है, लेकिन स्कैम हो गया। ये टिकरपड़ा नेचर कैंप है। सो प्लीज़ गाइस डू चेक देन कम। फिर भी ये जगह अच्छा है, मतलब बोटिंग है, क्रोकोडाइल्स देख सकते हो, रात को जंगल घुमाएंगे हो, सो यू कैन एंजॉय। बट अगर आपको इको रिट्रीट जाना है तो ठीक से चेक करके आना, ठीक है। सो गाइस, now we are going for boating and then we'll see crocodiles, so let's go. अरे मरियो पानी दे देगी गोटिए कहीं पड़ियो। नींबू का पेड़ देख लो। हाँ हाँ नहीं नहीं सारे हो गई जंगल है ना देखना कितना पड़ियो तो कैमरा पार पास दे देखी। हाँ So now we are going for boating, so let's go. एते कुमिर दुईटा आसते मगर गोटे घड़ियाल गोटे पाखु गले डंगा पशियो ना नहीं आम मोबाइल भी कथा पारे मुझे पता पाऊनी मुझे मोबाइल कथा हाँ हाँ आ उपाय तो किसी ना। सो गाइस, इट्स चाय टाइम, मतलब चाय ख़त्म हो गई है और हम लोग अभी जंगल घूमने के लिए जा रहे हैं एंड इट्स 7:30।
6:45 एंड वी आर गोइंग टू, हम मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कैसे बोलूँ, हम जंगल में जा रहे हैं रात को, पता नहीं क्या देखेंगे। एंड आई वॉज लाइक जंगल में रात को देखना ही क्या है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। हमारी गाड़ी तो आ चुकी है। तो एक्साइटेड अच्छे रात जंगल में जाते। ही इज टू स्कैर्ड ब्रो। वीरू वीरू चा केमती पियंती? ବେକାର ଖାଲି ଦାମିଆ ଫୋନ ଗୁଡା କିଣା ହେଇଛି। ବ୍ରୋ ଫୋନ ଲାଗୁନି ବା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତ। ସାର୍ କେମତି ଅଛନ୍ତି? କାର ଲାଗୁନି ବା, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ଲଗଉଛି, କାର ଲାଗୁନି। ଏଠି ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଟା କେମତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ରେ ପୁରା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏସି ଲାଗିଛି ନା? କାଲି ତ ଫୋନ ଲାଗିବ, କାଲି ରାତି 10ଟା ପରେ ଫୋନ ଲାଗିବ। ଦୀପୁ ଯାଇଛି ଦୋକାନ। ମାମା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହଁ या ना? 50-50 ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବସ ବାବା, ତମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବ କରୋନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଆଡେ। ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଏପଟକୁ ଆସିନି, ସେପଟେ ମୋର। तो गाइस हम आ चुके हैं होटल पे और टेंट पे। देखो ना। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने टेंट पे और फ्रेश होके डिनर करके। मेरी मम्मी वहाँ बैठ घूर रही है, पता नहीं क्यों। और मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, कल बात करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। अब सुबह हो चुकी है। अब हम थोड़ा फ्रेश होके, अभी क्या डार्क सर्कल्स हो गए हैं। रात को इतनी भी अच्छी नींद नहीं आई, मैं बताऊंगी क्यों। और मैं अभी फ्रेश होके संबलपुर के लिए निकलेंगे। सो मीट यू देयर।